Biglang talwa vele balnyana biglang talwa mula majito gabe yaga yemba watele jango medi mawari anvita mwina chilonda we nyoyi en bonsu ba londi ba tujomba to abindi dimbi to muluntandala tunyika jini waya kondo TV nanu batulondo kubisanji bishishilangana ani bali batulonda mu chiholo echinu mumpungeu tutunoela kalumbandi wa dichi nubigala babawula tujomba twetu mundi bamanya tubigala tusanganyi populu sekalwa chinsansa mpila mambu sese mikulu ya ditunga ya konga mungalata ditu ya lelu tudini ya kalenga ya kwa kijila mundo mamu mutu muhungila makunyi wa chisumbu cha chididi cha soleil udidina ni Dr Medard Dieya Wadeya chinkungu nsanga bilembi ukena kujana Dr Medard Dieya weto asikira mfo nimani kini bukola kwa mbili Dr Medard Dieya bishi chisumbu cha chididi cha soleil muditunga ya konga mungalata godi mutu muhungila makunyi wa chisumbu echi ishimalu mudimi kala yenda nuchida numulu ijilo adito ya mfumo wadito ngampandani eshi bibo kumweno kutuma kwa sasa bila kama soleil ya mtuma tuma alliance wetu ni mwa kene ndio kafashi ya to ni kundekelwa malonzi Nansha Felix Tshisekedi kachika biji mfumwaji tumato chakupa la mwanetu mkubetu wama tushila mwaji mulongeshi mukulu Etienne Tshisekedi wa mulumba na kujumuji kujimu fami c'est le plan politique soleil uji parti allié wa UDPS tuli chimuku batangila kumbala doit vite wani wetu kafushimito na kong ahita manda muna maluons adibikala na kwa intelligence kama neno dibena Tshisekedi dibena fumo aditunga konglo ayira kumpala ndwani bishi mujimu Tshisekedi kwa tatoni mpingeo mujimu uji Felix Antoine Tshisekedi kwa ta mwaka na bikwa meja jifumu nao adimimba bikwa kajuma yani kwa mwenza kwa mubeji ukavumu koma tuamba ni mufwa wewe kimwene chiluko chaka na niwo ngambi la bimpa menemena mema komu ngangabuka mubeji wa fievre ani wankololo ni mubeji ukajumubwela mu eta komate mbitu mbishilanga mbeji ukamulenga mulenga myaji mibangi shahambelo kajumunganga wambani toa chilugu yakani na kujimujula jamuetau dijilwa ndambu londe chez la dose ou traitement oji Felix Tshisekedi mwikala ufila kujipon kuji un malade comaté alors il faut un peu de temps il faut de la patience beaucoup de stratégie wa bondo wa munu bondo chikankani bondo mukol bondo chid bondo jif wadu mbili mushima wa Kongo mwikala usama il faut de temps mandat majima akagenda ni kuchibungu uchinu keba no temps mandat Felix Antoine Tshisekedi kakushikisha kupe ni bonzo na hapo Kongo na shi mwanza mandat jiku nikakuwa shikisha to mais tuji processus mumanda kumutwa kumubanga lebe no amoni bwani kwa mujima bulaba mujima kwa amoni ni bayi shamba kama chene mkongo to état de droit ufuma kele la kai kuto lelo ujibu kala effectif kwa mwenye mo bindi jimbi babaye ko chable bakaji baka dungula bakwa bomu makala bakwa boyku c'est un processus ngayenda ka kumushikisha to ukajumana kwe ujete ma base mbimpa mwena kongo yons mulu mamukaji politicien nganga buka mécanicien mulongeshi pasteur banga tomani bana bamona kongo yons batanga la direction du monde fumadi to ngwani effectivité wa vision wenda ezek ni tout ba congolais to kala ba premier bénéficiaire Medard Dieya ni parti wenda parti écologique soleil mais ba soutenir fumadi to natoni mpingeo mais kwena ni mwanzo munda mwadi to ngaya kongo bibi kusangisha ba kala nu anyuma fumadi to mwanzo binao to kwikala anyuma fumadi to ngaki nyanzo nanga ndipo kwa bajini nyanzo mina ne kabali ba musikeni
lewe ngela mwanzo kwa kusutenir mfumo kwa chini anu jini mwane no bokale wa Benjamin moi kala déterminé pour changer ko ushalo mama nyi bimba ni chifu nanga hanyuma Felix Antoine Tshisekedi menjenda makana alimunda mwenda kwa kushintu na kitu kwa Kongo kitu fulani kwa kitu kana na neno nyanzo ni mwa au politiki tuji mubushi wa kwa nyanzo kebabuka leno kubuheta kubulombola ni kubulama karibu muji wetu aliye wetu jasa yetu na njumanya ni nyanzo malo mvile mukulu bantu kama ya kuishanga na nyanzo ikala jiba ni chikondo chaka ni bushi wa nikisani na nyanzo mais en attendant il nenda nyanzo kupa nyanzo tujiba aliye et tout tangela mu direction ya mfumo eyo twakula malwa mujitunga jetu walba kumpala mbwalwa chanyi mumva matu mashallah bakafila proposition de loi di Noel chanyi moja vita entre parenthèses umwikala mwena kasai mfumo wajitunga bena jambo hizi katumbi katiba mwana chance chifika hanyuma lwa yeo chishinga mwa kuhangisha katumbi bakwa tulampala masungla muchiji muchami mukunya bigini chisatu weba mwena ndi mushindukai hanu abweji muchimuku musamu moheleo kala nouveau FCC na nouveau FCC cash mu coalition binjenu di munyo sacré katumbi mwanenu nuje bulunda ni bunga mukola bana bandongo nendo ko selage bilimo kwenza kana ngwa bon déjà proposition wa loi chani ndumwini mwaka na mwachini bwani katika dini ba nyonyi mpukunashi surtout ajubu batela responsabilité campagne yichwa bana ba mwena ko kuyi exercer nanga kutala mfumo wa kitunga chef d'état-major général président wa institution bomu du Sénat mulombo wa ministère itangila madu wa majinda ndipikwa abanya bilu bya kitunga mbwa akumwana chikenga kitukiba bana ba mwena ko ba mwana basuba mwane tu Noel chani menja jimwela maka na me nsubuwa bachu itamunamfanka kiwa kusa bwalwe kubwachini parce que chani na shemu file lungeni chani kena député to lungeni musomba mumwana wamoni député insingi pululu uji mu anterne ani mwandose lwaye kimwena kasaito mwana mwena kwa alors wambane anima lwa auto non tomane aji Tshisekedi mubukalenga mwana wa mwena kasai kena mwa ku réfléchir kabidi mu sens wa chintu chimwa wambulisha kwa mwani kadumba chingo soka mwa kwa elemenja non yanza kama kali munyo sacré non chaque chose a son temps chanya réfléchi wa proposer loi Assemblée nationale ba mwana opportunité wa loi yo njikenga chikenga umwana muntu banyunyu baiti muntu mwa passport makumyasa yemwe kuba wangu udi wangu yemwe kuba congolais udi congolais yemwe donc la wachani ujulo kufilano kutoka mukachimwa bana bamwena ko kimbamba ni wewe kuitao kuimao mwena ko mwena ko parce que constitution anchuma mwenda wa main mikano bibyamba ni we mulejibwa mitao ani mao mobale libeko umamwikala wa mwena kongo ni weka bi mwena kongo mais tete bon si bon samba kabaka mais kutangana ni uli mwa kulita ani ku exercer ni mu campagne fonction campagne ikala no wata ni mao kwani mbwela gashi ka fiki uji tufikisha jikenga ni kasuba ka tulibamana munda mwa mfula bakumya bi ya monjela donc njinga kuyelwa ndo maka député bwani va voter une majorité écrasante parce que nous devons profiter peut-être pas moins d'accord détenu tweet dans la bête comme dit futur avenir wa Congo du monde moi là watch c'est mon na masunguna na yenze comme 2023 ali mchapa kwenza parce que mfumo uje respectuer wa main mikano wa calendrier politique donc vous dites intérêt pour respecter le calendrier, pour le respect à mes commission paritaire ou à mon assemblée nationale, nous avons déjà
mabeji amilugu ya bene bisumbu bya nzambe wabamo ibisambo amwanda mukulu kumbusha bene gatolo amwani bene mishoni dita bujira bantu bakalenga deni kadima bamwela manyi wakulombola kasumbu kajika jila kamyanda ya masungula mkongu mudihingena ya Corneille Nangaa mwene nuka udinenda mu chisumbu cha Soleil beteleje mu Soleil tuliba demokrati bisumbu bya pastor anye bantu ba batangela malo ama iglesia ani confession religieuse bi mwanda mukulu amu bisambombu bisumula mukadana kajimu tulomba kuti bana betu babiji tamani katoli wangonga ni bena mishoni kwa ni cette fois-ci bajimu waku j'incliner pour force walwa wa majorité parce que adim babungu majorité mama na kusungula basambo bwa wanda bubu le moment est venu wani démocratie tout connaît démocratie que tuisha bakwa ne mo bitanda ni mo ma parti politique et tout dont nous montions à incliner la loi de la majorité le choix de la majorité a été exercé même comme congolais je m'incline nous sommes pas confession religieuse qui wani incliner parce que musa musha catholique wakati la ba candidat église miko abwemi kada ijo opposé mouvement minoritaire ya kabiti lelo kabiti une fois de plus les autres confessions ya sumuji et puis tout l'homme catholique ni bénédiction ni ba incliner c'est tout c'est un jeu démocratique voilà merci nyimbo le jeune tutok dila docteur Medard Yewajeya udi mutu mwingine makuni wa chisumbu cha Soleil chisumbu chitompa ndo mfumo wa kitunga chikala chilamata ku lumono kabiji lo chisumbu cha IDPS mtu na kwamani aliye wa chisumbu cha IDPS mu chimenga cha Kinshasa mtupika la mwakila mwambe unu Dr. Medard Yeya mushindu kayo di mumo na dikwata ja muji album lo butalenga utiba lombola ku disama mikonde bame na bashishilanga na mushindu kayo bibela ku chivimu ku ichila ku chisumbu cha munda mo bame na ba bukalenga bulombola ku di Premier ministre Sama kama nanu ba banjelu nashi badi badimo balenga badim cha mushinga cha ni mission yimu ba presha ku mufu cha kupala insécurité au ouest chivi qui stabiliser l'économie et social wa bana ba mwana kwa tout ba échapper twamba kabini matu kwa mchima kesa matu kuluka ma mujimo kote na makuba évaluer kuma to donc espoir ujiku tulomba ni ba benza biaka na ba multiplier fort yabo kwa ba atteindre pourcentage ya boom ya réussite ba lofa ani balaji ba tout le monde mo équipe eu ba juka bwalo akumana chikondo chibele ka bimbile malgré que mba warrior malgré que baji bukalengo peut-être kwa union sacrée mais pour le moment tout ba tomba na ba jingela ka biji mudi mwaka na mais tout ba nomba ni jiba ja tout ka dijika l'autre mo secteur wal mo département wal mo domaine wal imana et ça mo selon vision au fond chisumbu cheba cha Soleil matu mashala tubumvwa chivwa chela lubila chijumuisha hadi nyanga ya musulu wa Kasai mu province wa Kasai tamba nini ku luseka lwa Chikapa noka jumuisha kwa binyanyi bya mai kwa bikala bela mai ya Kasai ya onangu doni pinjeu janda munaja kukalenga kwa kitu moja kwa mwala tomo nyima ulombola nyanda ya Nyulilu amwe bazaiba muyo kuluseka lukatanyila na doni pinjeu mwa kala mahanga dikakampanda dimangata kwa kushikisha bo bulu ba kunashi ulu sekalweni lwa chisumbu cha Soleil lubile nufu bikala bel ditabuluje ja kukalenga kwa ditungu nudini disanganya eshu chida nutungu lukani kibatabuluje bon mu chisumbu cha Soleil tutungu lukani kutabuluje bukalenga chiya jama eba zaiba njaka na me muya hanyima amatuku makumi asatu matuku makumi asatu twamba ni ubau ani bintu bibi bifu binyanga maya après matuku makumi asatu kaba kubiheta ni lulemu mlwa ntwajidi lunashi donc tout condamné retard avec lesquels le gouvernement mwangata alerte yetu en considération
make laomba ya kabili ministre wa robota wa développement rural. Bon, peut-être comme partie écologique, tout le monde kati mwa kwenza analyse. Tuka kwa tuma betu ba mena ba muti sombo. Ba lomba ko di fédération wa Soleil Kasai wa ba opérer des battement tout pas prélever échantillon ba ituma collaboratoire que tu m'as coûté la tombe. Tu dis la mandamuna parce que Parti Soleil n'a porté plainte à l'Afrique. Compagnie wa Banabekwa Angola, au fond, il y a un sur le plan international. Dans le Parti Soleil, il y a avocat Benda, il y a avocat international. Cabinet qui va recruter par-ci par-là, entre autres cabinets, il y a Rwanda, Kouina. Cabinet ya ku Belgique ni ku France wani batu tuampanda si le plan des droits utangira mushindu kai utimwa kufunda iye ya kumpanyeu wa kinyanga jamaa kin kumfunda chana na tome kulomba réparation ni chaba kulonda parce que bana bamwenda kwa mbati kumpenga kwa misway bajani ma ya kwa kun ati par exemple na millions kula jabila ambabinga Jumanao, alors mbamena kushibe ya bantu hapo na nshambo la mataji mu ya leo disposition ka di mo ngatai parce que maya u ani buba wa mbienza buni jiju ya chula kidi tumena msuko ito pe ki mo français ni ba effet li kala effet tardif ni tulomba compagnie bwani ba hima population yons ani ba mo examiner ma laboratoire makombana watumanya ni bijima ya jibu bano wao bijima kwenza kumbidi abantu aba ndingani alors tena kalomba du gouvernement bien qu'avec l'état tout comparti écologique quand on le gelato bien to ni kundekelu kwa kwenza procédure yonso de mani boba lumbu lishechulumbu Soleil ya mchimuna wanunuka funda compagnie wa Angola neno bachimuna chidi mwana kwa mwena kongu ni chama kweta nchinga tetu bachimuna uluganye mwana mwena kwa mbwachini kwa alu population yonsu uchi ampenga maya akasai maya chikapani maya kwilu video ni tonchi kulomba polluer ani munyanyi wa maya bwani akeba banga ngabuka afika na bahima bantu bonso miso yonsu isatwani itima yao ma provoqué mon mudi ya umbinga aba dédommager ni quoi une stratégie à bon ni que tu m'as pas domaine bénéficiaire na ikala mwana wa mwana Docteur Medad Yewadia tobula pinje bo a chisungu cheko chimikala ulombola Soleil ukali mu province yinga apparemment quand nous nous implanter ko ba nous la Soleil mu province ya Boun moi du tout nous lomba bo en 2023 peta majorité acquise à ma cause c'est-à-dire kabibia ulishangana nikatumbi empêcher député buni kampanda mbemba empêcher buni kampanda kabili kadineno bani chama ko mo esha majorité implantation à parti politique mu bitu na kwa mama la tumuka di province non uji mo retard dans le nationaliste nani Soleil tout presque mon province yon se vidéo dans kunanga bantu mabona ni comme di web ani kuliseka la Kasai oriental qui moi ba di base one électoral mais chena président wa province Umato Soleil ndi président national c'est pour vous dire que tout cas comment on implanter ma province presque yons chipa ni chikondo jinwen neno mwana kabili ndio mtu province kungana mwaka na à travers province ya parce que là tu as pinja ku province wa Kasai oriental luta tu wa Kasai oriental makenga enda toni pinjeo kwani gouverneur maweja kwani pinjeo ni mamlonga Soleil mumona ko kuchini kila ngamba bo Soleil to kanyinga ngamba bo Docteur Medad Yewadia bali bamba ni chinuka kala we nomo no makuile dikana nono nuka kuila ndo amai manyango Kasai kadi province wenu wa Kasai oriental ndi balekela Kasai oriental mukachi mwadito mike monunungu kakuyi projet ya ntungulukilu idimikali yeku province wa Kasai oriental lutatu uye kuchalo chande kaku we mufika mu mubala ngo chibilenge baba kulomba makuta koko
bintu bina bishika di baka yetu ni bukalema to teleja bintu bili bishika ndinga chikulomba bana bamwena kasai bonso sanganteta bikala ni confiance ni mfumo wa dituma bangata patience wabo ulere ya bionso bayena bulwesu wa patience indila batu kumakesa ni bamwana bintu bifunduka mu domaine yonso mfumo wa dituma kimfumo wa province moyena to bien que mwana wa mwana kasai mfumo wa Kongo le programme yenda yonso itangila développement itangila province yonso ndinga ngata exemple mukesa wa projet Jinejelu nous lancer mon ville à Kinshasa pour le mois de Tonga. Kasai yonso di bénéficiaire projet en Zembo projet à bien animé tiji bana betu kumanya njani Kasai nkashebe ya kujibu na mamiata kujibu na mamiata mbotu mwamba ni kabena mwapasa jela mungu kabila ulo ni baneji mabwa mbambenga kimu mona mi ba mushebe ya bintu shebe ya sur le plan politique. Il faut aussi beaucoup de la politique, beaucoup de sagesse, beaucoup de diplomatie pour couper sur la Gabiti. Nous avons un fumo, nous avons la Gabiti Kasai, pour continuer ici, pour aller dans le bas. Quand on m'a dit que la Wamalo a dit que la Munkachimwa Jensekato, a dit que les Montuyons et Manapuru, Kabatangiano Félix Antoine de Sénégal. Moi, on a Kasai Yons, mon domaine Yons, va du compute. Ba diaspora balongeshi ba ingénieur bangenda mushinga bantu bon state banganga buka tete ba homme d'affaires ba homme politique tutangila ikwetu ko jijula ja Kasai ja kaja ja chimenga cha Kasai province mushima wa Kasai Rata chimenga cha Mbushima kacha tutangila no mfumo wa ditonga ma u vice gouverneur intérimaire Dimwela Kalumbanji wa initiative ndomba mtu wa Butulu amuto ambanda wa mumakesi ajili mushira kwasa akwata no mudimu wakana akidila ba inzuna bibi bienda bikala waji wa kwa akidila muntu yonsu ndi menjima kana muntu yonsu tufone ba investisseur amwana asangana intérêt manifesté par d'abord par le ba Kasai Kimbantu babanda baweka bafika mu province ne ba investisseur bintu bikala bikutaganangana nashi tushinga bwana appel wongi ngela kuti mwana mwana Kasai yonse kuti mukula babushi mwani we mukwata investisseur mwaka ni mulelela muleja kwetu balombo di bachimenga ba bonzo na bibi toma bikala keyam batata bamone ba investisseur batuma tumena mbalula manyi babela chupa bwani kwetu ba kushika matwa nungu tulibamanya bwani batuchena ni novena udini maka onso to katuni mushilangwasa tubona bantu bunyi buyamba ni gatuku bali mukachi mwagela hatoka majinga abu akumana makulombola province wa Kasai Oriental medar de wadia mejuti na udini kisomo cha jijim mumanya na toni mfumo wa dito mumanya na nikabundu balombo liba kisomo cha ida pesa ye mwino jinkenda chisumbu chijimu mbwachini toni mpinje kimu wakula yeye weno weni jishenganya kulombola Kasai yani eshi ya bemiji mudu wenzi hapo doktor kiidi ikusangishi no tini menji akulombola kwetu walo tini compétence yonso kati medar de ya mfumu tangila mumona ngululu mumona lukutukutulu itabungu tulipinjila calendrier officiel la CENI wa l'autorité habilité wa kulongolola élection ya ba gouverneur kwetu ikala CENI moi tout la calendrier ni tout conforme et ni tout déjà ambition yetu pour le moment tubanj batangila ba mujanjila ni muyakala batangila to observer de loin malwa di kisumu cheba chenza mu province wa Kasai Oriental Antoine Dijulo afo dilongo ya prison centrale wa Mbujimai ani mchimani wakumbushe kuchafu bonsu kushia kumwabo bantu basomba mukala mukezula alu kombulo kumpala mijumo aidi enda kushindu kai mukadi baijikijani diji mushindu kai toni mpinjeu kupika konka ndekelu bursi wa kala ya musangu shala tumifila to
mwachin chimunye cha tukundegelu bakufile miko abwani eshi chikuhangisha nchinyi bakusanga mushala bongo tutubili medake sasa kile wa kuni kwa Kongwai midi mutu penza ku prison bayenza mutina ja fondation medake wajeya bakumona eta uvu prison centrale wa Mbujimayi mais quand on a yijikisha yonsto ushindu tufuba prévoir kadi tulibenza l'essentiel tuliba vite bimbotela bifubinuka babikanga kabiki ichana moment wewe utofumu kwetu ni ungamile mikuya yivu mukache konskaza yi disam toni kubobo ichichi kwani tulibaka jankumba munda bela matif tuvuba ba kajantanki wa mai kwamba ni mu prison tuvula uloka tuvela malata bela milongoji benzebi kati nanga tuliba privé ndambu tumwakala nenda ngotu tubenza tulomba ni mbula matachi mwena bantu ni bintu ambula kujitu kwenda nzambi mwa kutupashaka bintu enza kusi ndomba kabiji muntu yonsu kama tangia mjelo wa jeto muntu yonsu mwana wa mwena kasai yambe abito ulimu kongo ni Benjamin ni moyen mwa kuweza kabidi na shimui chila ni chikuje ya mwenzi me bitangila mabursa ibaita eshek wa kwesha bana betu Moshidu tuvala ya mabus wa chini parce que bantu bavuni responsabilité wa kutupesha ba vrai bénéficiaire kama kuba tu facilité to même ndi mu manifester intérêt mu manifester gishinga ya nja kwambulisha bana betu ba mwana kasai ba jeune wa balonga ono wa fondation wali kati kunje kuchena mu akudisuwila ba bénéficiaire nashi kodi balombo di ba malwa tulas mu province di balombo di ba tsuka soleil ba mvumushia musamushala bavuni li kushitwe kwa travailler ensemble pour tout échapper vrai bénéficiaire kaba va tout échapper même nji de bonne foi toi manenji di mwena moy mulengas nke babaja bajesha boss kajanu kanu ba pesha ba vrai bénéficiaire to non te kanu difficulté cha kumanya ni unji mpeo mansebenda wa mumvu mushia ki vrai bénéfice alors à ce moment là je bloque wani ya kuja ba ya bana babantu katu kubia dada bana ba Dr. Medabia ukongulu andekelu kwa kushikisha manu kini mitumi ya mbuni mu chimenga cha Kinshasa mungu kongulu andekelu dini ku chimenga cha Mbujimayi ani province ya Oriental uli mu changer balomboji uteka balomboji baya umutu wa chisomo cha Soleil kabini la kadidi chichukusa kama kwanza numunchi ngani muji bakwata mpinje utukusangisha bon ça là nous changer on change que l'équipe qui n'a pas gagné donc équipe Mungusha qui moela d'abord Kalumband l'équipe qui va aller dans le tatou ngela mukalenga joli Caleb moi moela parce qu'il a mandé kwa miji yonse kivumba kwata munda mwa chisumbu chetu cha Soleil kimbwanya tubabungusha umbuku mubumamba la kwa Soleil nage mais seulement tu vas renforcer l'équipe muya unjengela kabitu moi uichila kumulombo wenda mukalenga Ibere Chilungwantumba ni mukalenga Isaac njumoma na mpinye ni malu makanka mikampinjeu agenda tanta bikola mu province de Kasai Oriental kolai chon bomusa sa bonindu mema mulongo wa sita Soleil nji maheni parti ki mwa medake ngaenda to parti mwa bantu bonse vision moi mais tout bonse tupata Soleil to akwila ntenshi to akwila kwetu kwa makebela tukala une force incomparable. Dr. Medabia tukwela taskila kwa kitabuja mwa panda mna kongo yetu. Merci beaucoup. Voilà, tu dis tu n'es pas toi ce qu'il a, même beaucoup de gens qui te l'ont dit. Moi, tu es le médaille d'hier, moi, la moto mon sample, moto mon galégie. Tu n'es pas un petit élément qui a voulu fondre, tu dis on va te nettoyer contre le TV, pour que tu aies un malou.
nen bonso batulonde kuisanji bishilana mchimena chambu jimai ani batulonde la ambelo aditunga tunulomba no bwani tulama dai bolbo ahake mudumo akahelu natukala makuma na matukumba la mulo anwesha bukola bambiji tumatu sanga yo nigelele mbigilangi talwa vele la balnyana mbigilanga talwa mbula majito gabe yaga yemba watele jango medimba mwari anvita mwina chilonda we